Kwezi wangalizi watukufu wa Komori, mridunga wema kati yanu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handani do fereshea wa Komori jimla do fereshea ye ekipu ya mpira ya football ya Komori uzade furaha na amani ya homo ndo ushinzi pandwamana ikao ndo wa Parisa harima ya mashindano ya mpira ya hao dauni ekipu ya Kenya ya chongeza wa depase e fazi eliminatoire ya unjia harima yekani ya 2022. Kwezi wanama wangalizi watukufu wa Komoro, simnikani miadi usiku wa leo jabu koti mwambia ni ukaya haina usiku ikao haina wakati ikao ngarjo uhunda nafasi karnabla wa huja harima za mimbari zinu ili jerimunishieni ya hawa ya siasa nane namna wa Komori wajipangao ili insha Allahu wanjie harima demokrasi, wanjie harima etat de droit baada umbindulwa baada umroho wa koloneli Azali Asmani. Usiku inu kwezi ngamina utukufu, ngamina zifuraha, ngamina jirma ya ulahiki mwanama mheshimiwa mtukufu ikao uwenji wa hanyu ngwa mjua u kwa mjua u haumwishia ngwa mjua u hahumona harima embwana ya wania Komori rangu dahunu bonze nande mwana ma Said Mohamed Said Atumani ikao gujohenda na humlaulia ni banu baada ya ujumweleshani barnamaji pandwa mwana ikao dura ipanga kwezi mwana ma Said Mohamed Atumani rangunda iho bordo ngawe na umrongo ulaulie wa Komori ujifereshe ne furaha kurilonio uliho de victoire ya mpira wa mdu raura katika wa mjosheliza wangalizi ukaya harima ima hadithi ya hangu si aprene ukaya tuene grand attaquant wakati wakaya mnejana rahana leo mwanama Said Mohamed ngawe mrongo kwezi. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amperesheo wa Komori amumlaudioni ranzi nimnikeza mtoto zahangu eni mahala mlio roalo vonsi juro roalo vonze na rifereshiane victoire ya equipe nationale vijivi wa haku mgongu joinika chida za saya rishinde pour la première fois comme wavenze riqualifié harmoin et Coupe d'Afrique inshallah taala na ukongeza izo ananda manana ranu sirimpira shaya kaujulikana haku ya kahodari haku mwangu ikao hari harmoin equipe nationale equipe yangazija Equinor et Rapid Club, Mitsiri Rapid na Papillon, les 3e Bentamihuli. Shawonde arampira ya kaujulihana haku ya kananjo skuti nambe ka akasurdue mongoni mwa Komori major wa Komori ni bompira l'ancien président de la fédération Sedali. Abonge na wonda ngukaya zihundawe football ngunanze zihunda nsikami au kamitsila wa uzamba kanga ranzori kena ekip ni hojari joguli hana harme dunia football ngar izo gazangu hawa ekip izo harman sikao zangu hawa même temps que football nganzo ya dewo nganzo feda ngare arzidwa nam bunishidio mlungwishio hao ameson Marhaba. Gamuishio mindena kana nakupe sombado. Ewa. D'accord. Makati nda yanua yo gabjo nda na mufrad ya he fraha wa Komori walio niyo iho Komori ulio ndo mhundano na ushinzi wa ekipu ya hatu ari partage fraha inu ya sinao hakika Soti piangari frahio bien sûr ne victoire pendant mon inu ikao i mérite ya équipe nationale ya hatu uliho de lumpira pendant mwana wa urao maha ya mwisho wala bangwe toka mtaharione sebabi farahari lonio dasino wala nyasi ma joueri dasino wala nyasi kaunga jihundao iho Komoro. Marhaba. Kwanzi wanama wangalizi watukufu baada na hunde bahati ya ulahiki mwanama banu leo ngarjo henda directement unjia harima mnofu wa hema hadisiano
hadani mshukuru ni hukangani mwenji mwesa mwanjia na shukuria wandu kao wohenda na kupartage mipango ya hatu ili wandu waijue ili wandu wajue ukaya rihisa rinjia mtanzani haizo mwanama Said Mohamed ngamjukaya wehanziha kadozi nji wakati kahundu nafasi wefanya video au hufanya audio ye hawaya mwiso ye hawaivu mao homasiwani ya makatianu uliho ndo mrengo mate kawa henti ya hatu ihafilisha wana wenji wa hekomoru rekangwa uhondani rekangwa ubonze ha degre different haizo tikahanza mwanama Said Mohamed unishie wananyasi wa Komori kaya zabari ni wakati na utahari jelifanya mahadithi yanu wachuka namna hésitation cha tout de suite waji tole ya tayari jelifanya mahadithi yanu kozi mwanama Said Mohamed. Naam, marhaba. Assalamu alaikum warangariaba nekinga nyuanono nizifamiza hani warhensi na mo inshallah na unono yarivukishano wade wapeuliyo duniani so njohanda inu démarche citoyenne ni shanyao ikao mitila wa uzamba ukaya yo muhimu armwa kati hawailon 026 ensilo idividu yangami yao uzima hemasi wa luharuma zero yo muhimu ni watwania ni mwana mkomore ni raia ya juhe yambe kange na fikira ya zambe ya unishie wa Komori na raia harme hawanzio rilo niwenu ndemana kubali mwanana mjadarifu na wasudivano hauka isembwana ikao mgwajo husaidia na wananyuho onti walo onti juvani isembwana daula haki wana isembwana zatu zonti isembwana ikao walo onti ju marangia waranga weze risk wa wane imbwana inu yo ya hatu sonti abonge lazima ndalile fumbula hangu izo ndio shinda njeni tekeleze leo. Naam, nji haizo ngarjuhene na njia harma mnofu wa hema hadisi hatu ngari wonao ndongozi njizi jireoho masiwani rijo hanzari hunde ya rai ya haho uliho wema na washiwatwania mkomori ulihunda obonze hunu ngari wonao mpado zinji ngazanzi hao ngari wonao misiri minji wanungu hata wao eka diktator azali hanjia wanru hata wanru waono ngabo miji kao wesa wandishofanya maandamano tikahanza ho uwezo wa haho ho watwania wa haho einu ngo iniko fasiri hindini mwanama Said Mohamed fasiri ketsinziro fasiram fikiruka hini mwana mkomori reulondani reulo bonze nguzelewa vanu mitila wa uzamba sha edikimbo la mana mshwahatu ya dihezanro ya zele zanro kaya manadamu yekaengwa ebyengwa twabie si wahanjume karsina shengo ya dhamana ya dhamana mkomori hamadasi izorere maund izetwabia abonge ifasirinini kaonda bako ezili yongio yezi ya upe harmweze nongopia armoka ketustahi sharia armoka nge dhulumu wanadamu armoka nge fungao rai ya mkomori bure haulawa bure watina mahakama garwa juao kwa tiwa shashi amjovumbua mwananya sisale asumani mgwea watu yabo na maranya wananya wasa harmwezi si wadadi na dadi na madhomana siasa ma isim zamani sambi Mohamed Abdel Sambi ama gouverneur ya votewa sinema gouverneur wa nomewa ni azalisha ndo wa votewa za kweli Dr. Salami shangwa wengi ngabo wa urtwa diwaza komanda Feswali komanda Nasser nana wasaona nyao wulwawa bitujwa taba hashatunga watuparo vya mahakama donc ezigirio ka colonel Lazali wendo misihirie dungwa abo tizimambia ni encore une fois mwanadamu kaengwa bure ebuyengwa twabi ukaya wakomoriwe nji ngwa unalekali marinu ngwa lirejeza uhena wakati kwa watu yenga azali isimu kwa watu yenga azali mwili lakini ngwa mwenga o otabia iyo ndi maana ikao wakomori wenji ngari milite ukaya azali asumani
izo yafanyao ngufanyo za ukaya zichongeze owakomori warundumwe owakomori wajuhe wamabie ukaya azali trosetro azali degage na yonde mane kao mrungu wone ukaya mabavu menji miji minji wanduwe sawandiso henda na wanzia harimaze mpado ili wanese ukaya zenongo azali yafanyao kasujivia emaranya hunu amjendesa no context amjendesa no context ya handa ukaya ezigirezinu lazima ka ezetabu ngizo zingi yani ngasina madhamana ikao garshiveo mananyasi manashe watu beji mshanga ma Facebook FM ngwajum hafa vikishana mbia mtena jitihadi ke mana watwania patriot izo yarimikao hena wakati ya ukaya zedulma ngizo zingi wanondo jimikishao zizamba karmabu wade mziro warengwa teze maski misande ibe wao warengao waikamalukaniwa duhuza abonge yezi ya wasuli daraja hamandi yo nziro garzede wao donc que onaranya lazima wa kiharma usiu na singar amino kaya emajia limbi ensinu jo kombolo haraka kangwa benze twa jo komboande maraya inshallah ta'ala inshallah. Wangalizi watukufu ngarjohenda na njia harimwa mnofu wa hema salarakansi jeri hadithi da si nemanya si Sayyid Mohammed Sayyid Othman hunu rangu 2001 ngarjwa ukaya ekomori njia harimwa system politique iparao de présidence tournante riwono ngazija warumu nzuani warumu mwali warumu ija yurdire jei ngazija warumu ribahat shanai hukaya colonel Azali Asmani ikawa ni yaruma ituru handani ya henga zija harudi harejei hajangu rumo yabili ya henga zija walakin rangudo mdajei hahe harimaze dhamana haisaha une safali ki ya ukaya kachuza ya rohe harima yezi hambia wandu kaya ngujitwa waya ipulilia ezi ya 2004 ya 2006 plutôt na yengu wambu mngu kaya kana ipulilia ezi inu tena zi alama pia hazionesa hafanyisa referendum hafanyisa assise hafanyisa voti ikao zonti pia haruaria hende habi hakumbi hunu garonao ye opposition ngwendo tsanganyiha hambavi ngwendo tsawatsanganyhe igomwinyi ili watumzie assise watumzie referendum wachushinda wamzia harumaze voti za unyanganyi ya zendesa hunu ngwenda mbio wamdegaje wafanye hena zofanya wamtowe 2021 ili hindrini ili hamanga zija wala honda tournante 2016 ye nzuani wa hondana ne tournante ya hao 2021 mwali ya je hondana ne tournante ya 2026 hunu ili rijihunde harima amani ili rijihunde harima salama ili rijihunde harima hawa njema ya mrujua ya respire hawa njema Komori mwanama Said Mohammed ngamtukaya wende kina wandukao wa defendeo kaya kaina ukiri riziye ya tournante baada ngazija wa hisa warumu ifo absolument rende justobu nzuani ya rume mwali ya rume tikahanza uone seze rai za hao uhusu suala linu mwanama Said Mohammed. Naam, marhaba. Zino lazima zideilwa namnaji eni mruwanzansi ahene ni mwana watwania lazimu lewia wani tournante yanzuani yotsinde tournante yanzuani ani yongar wani yao dawla ya hatu nomkobadzima wa hatu les institutions ikao zikauhumisiwa habana mashaka separatisme ya 97 accord cadre zafanyiwa le 17 février 2001 ikao même en 2003 zirejeilwa harumwa mwishiliano na nahindini na mahadisi emanava ka problem gamzijonyo pia ukaya abo Azali Assoumani ya wasuli 2002 ngabo waka toujours résistance Nzuani et ma président resistiwa wakahamba kwa tu zila compétences za kapartage ukaya de zilomana lazima kenizo wanda kwa kubuhazone union wakamashaka wajama hadisi ya saya donc zinu etape zingi mwaona kaya ziwashuli hata sambi wakati wasuli 2006 akautongeza pare msanda wahe union africaine wajiwa towe Mohamed Bakar donc inde amani ya ntsina nde dhahabu rilone nti hatu lukarwa zima
kuambule wafikire ukaya kijaba lazimu itonantiniwa niliwa amjwandanu nzima ukaya inu de amani ya hensi ukaya wanruwa ndi wahadisi vanessa accord cadre za 2001 de scrutin bien c'est nous juma et constitution namnaje nde no wazungu harmazanti za demokrasi hama faransa wakuhanda ukaya ukwamba na mtikome constitution ya hatu wanda ukaya na mtikome et pacte républicain ani ze valeurs za république zitikomelo les valeurs za égalité za fraternité za liberté pratiquement josikomea dahi et pacte républicain hatu siwa Komori les accords cadres za réconciliation nationale za 2001 izo kazikomelo izo les hansom shinji okayarike wadzima sinti nzima rielewana rimana ritsanganyihana nafikirindo Marekani inumahana mahadisingona 200 ans za constitution dahizo zijahanimani waja watsanganyiha rangu yabo wazingara imhala wakatsungeza watsanganyiha wanzani ukawati wakometsena zindizo liwaniao haukaya constitution yondezo na parodibu emananyasi ni majuriste warongo waona wande ukaya sharia constitution simubahati tisomombari droit constitutionnel dahi kabati fundi wa droit constitutionnel duhanda ukaya constitution lufanyi wa hamanadamu mzima kande la rais ndio yafanye sharia shikyo convene yadaki yonde l'article ya le monde ya tolo il y a pas longtemps le monde d'Afrique ya kahone sakaya rangu 2000 l'année 2000 jaleo ngabo rais kumena waidi wabadili sharia en Afrique milikisha wadakia watiroge mongoni mwao watendo havumbulo handani azali colonel azali yasumani anyabot kanzana bihin kan hanzana bukaya constitution inu ke jabadi ya nutsia manadamu awe familiare awe clan ya donc izo zafanyiwa hinrongo nziro hakaya tumambia nukaya mitila ozamba kay tarehe ya hensi hatu wadada les pères de la nation wakau jano no huru harmansi hatu wajana ungwana wakati rakau négocier et indépendance inu revize parti blanc rema vert ze parti zopia paso koneze parti za kahali dahinga bono nzima wa itwali ukakangara na dora na uhuru chana respecte na stehi et particularisme insulaire wafikiri ukawaje wavotewa yo wakati wa hali wakima gouverneur eli ili enisiwa wanikiwa responsabilité wakina pouvoir za ruhandisa zisiwazao donc leo wananyasiri waishiao y compris hameja ulaya haki na wasaya wambe kaituna kinuna itolwa mitira wazamba na mwelewendo vanu iturnatinu ijaha sibabu yango ani il y a un philosophe grec qui a parohanda il a posé une question on a dit démocratie à l'époque antique et meilleure constitution d'ailleurs va a posé une assistance va dibukaya dites-moi pour quel peuple et pour quelle époque et wakati Daudi et yon sindaivi wanaja mundai ahonge ngamwambio wana makaya leo mahala rawashidi na mweleweni kabati mwana maksiwa utuhanza ituria heya ihume jeruko wao na waileweka riziono mruhama msaidie ahimi na wananya wakati sambi ya kanza jake kandida wahimi wamenasa mbatanga dokutu wasiwangazija haukaya ituria ya heina isiwa inukene utokomelo shazindizo mfanya uleo indi hatwari ya jirebansi juu nambia ukeni mana mwatwani ya nazima hala zingara na kulidie alafu nrongo zao uambeo iturmatilawe msindo wakati ikililu wa mfikirkara isikililu wakati iturmatika ngazige jansu wani jamwadi ulando wakati ikililu ya hajarende alafanye turu ya kaulazimu ike classe politique société civile eni wakambu wana ka sharia ngishoshi aunga bashabda didi wa alerte
rais Kililu kanafanyeza sizi ridadidi sindo akate mandahe ya hista aurendo harma voti zakoja eturianga zija hata jua sular mwe mandayo ndi mahadi sakole matino kajati donc leo mambo kaya eturnat kana jore jedingoni 2021 yo haki yende nzuani a zilari jua zenda kwezajiri referendum inconstitutionnel yandrabo kuru ya kautsongeza ya valide referendum yandrabo tuvotewa na elections yandrabo donc namninde waji asiza kweli garjojo demandera isujo janzuani 2021 ujotande nsi mana mzuani uo garjojo mambio kangarta watis ridadi cha ngejuenda mwali nge à partir de là rendissez calé avec peut-être institution ICAO zidadidi huzionesa yabo haufaswa huzionesa yabo hauwaluhi ukaya vanu constitution njema de ilinganao no wakati de ilinganao ne warumiliwa huyo yinu constitution ya haja ha circonstance na singaporiski ya ukaya e circonstance hiyo rahakeja la lugha uliho lizo azali ya jaonesa vanu leo na vanu hamaskitifu engebora rate yeturu ya mwali ya ukangwa fanye ze asiza kabli zifanyiwa azali hatimizi emanda hahe ha amani wandu wajojua tout de suite wandu dise e réflexion ya ufikiri enamna eturnatinu yabidi igerewa plus tard malheureusement vous allez sans doute tena ya bokaya e kange joka bidi wandu wa changer eturnatinu unutindo wakati oui ngabondongo ko zono wakati unutindo wakati yabidi change haukaya e kanendo changer yabaha yabo ngarendo rafanye udhulumifu wa baina ya isiwa na isiwa wakati kaunga jokaya hiyo tinongweka osimro hajui kusudia haina isiwa mdu ya jihundao ya jisante hama mru ngudhulumishiho usoni mwedaula yo kamili huvumbua monsieur Humadi msaidie ikaw leo nge ministre wa Azali Asumani garjuao omdungano wa Azali Asumani daina msaidie garjuao yemivanti ikaw msaidie hii haifanya harmazezi ya bira haswatan de shei jungu ya shijue de shei timbi ya shijue harmayezi ya ikililu komisoni riwano ze declaration ya zifanya wa Komoro kagiri mrengeni mazahidi handani ya declaration msaidie ya ifanya ya bakaya mbuna fahamu baikamru sana ya teze eturu ya ngazija wangazija ngwa jo kutua na mumwishie Humadi msaidie mjuje ekema kalima yanu yalingana ya yambe makati yao nekema kalima yanu ketubidi yarudia ya afirme leo kaya unside wakati ya bidi eturnanti itushewa narmishilie Humadi msaidie Shazi inaweza jaza kautuwa inyombo ije monina inuchuka zakaro ezisiweza saa ditunati yanabudishia mruu nadaja wote juzia zadia kaya jana saa mbili nui kili neso mwalimu yaungwa chireme yao eze hao niko jana pogazende hatu oma wanjuan yuge akamideshesi Niki masisi wanuhe chesi waisha. Uleuka mungu ishio mnakara Kiswahili na mwakana waziri na madhamba na wasiasi wambao kaya chesi washiraha shirika lazimushendesha mbea kaya deja kaya rais wasi washiraje mjujua yake ni wada ziyazadize na maduze adi nasoroze Taranaye shazikandarase mkramima zemshayana kandida maungu wananyasi wakaboka isisandi mjujuma yake kandida vilsezi nisharia shinguzu wajuma nazijama kutumi msaidie ngu affirme harmwe makalimu ya miso ya heukaya gasi 2015 ngona 2016 wananyasi wa Komoro
warenga Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yazali wa harmale si walanzuani wajewa mbehe kandida harimoa yeturu ya 2016 ya ngazija nguwa uziso macho kwa macho eba no wanruwanu ngwanzao si wangazija rikutuwe yauma kalima yalo no mradi wa hayo mwanama Said Atuman umespere kaya Said Mohamed umespere ka ukawishilia ye declaration yinu ye kamnungisho makalima hamada yanu yambikao ngari wari hao jukumu ya hekomorile ubanu ya waswili makalima hamada yanu 2015 2016 rijeni zo yafanya olewo yeketuri bidiri amini ukaya vanwe politiki ya azalino wandu wa mzingiza wanungwa nzao watsambaze ye masiwa yala mwanama Said Mohamed. Naam, afikiru kaya amjo amongo mhono izo wazambarani afikiru kandu hamanda wanu wanzo watsambazensi chatamba kaya kanga nzori some heni dhamana ya rumensi hatu na rimreje harume pasea hinga byumwelewa umgwa hivenza leo msaje yande ukaya sambia tsitereke wala tsitengele 2016 e primeri yangazija ikahuja no wamsegi yao hata nyuangazija mumsegi yao aheparti yahe abonga manzori kutue na angar mabieni bwanzwani msitahadhari msifanya ngaranzori kutue shazinu msegi nazali wafanya leo hindu leo msegi ondoka eturesi wa itikomelwa itabahe turnati watu wanza jua kadamize sisiwa abonge inituresiwa na estehilo amade hia hazamba leo 2016 2021 zuani leo mfanya mprepare kutuzi niwa kutuzi au kamfanya mfanya assise zanda mfanya referendum yanda ikao inukejaka yansi shaya uja ifedishe mrumzini referendum ikawa Komori kwa jaivoti referendum ikawa hatu wazungu ni mapartenero hatu wajoka keja vote ani wa Komori kwa jadopte constitution yani meni gazijua upi waborese urne hata Bruno Minas ya ka journaliste refi abaha ya lola mzuani haka present wakati referendum akanzuani ni mrumsha handa harma mayot premier kakabati amini kabati mba vote referendum timabiani wakati ma partenaire waka sur place wajoka kija vote donc referendum ya haram endzia kauje himise referendum ya haram amabioni okaya ekurukuru izonrabo ngamjo mabiani azali warenge justificat akanza justifier ka vale manara kaubehe kuruhu la cour constitutionnelle doit les pouvoirs hari rabo mandazahista zama membre constitutionnel ya kolazimwa numewa hai ezinzi jiri handa no wansi juhat rekando wakati wa duka cour supreme dai watu yuka cour constitutionnel evanu kadunga vema député e mandaha o histao wa watu vote wanjeza umwa Mohamed donc ani mbavira somesiwa rijua mbabe droit somesiwa que c'est une spécialité hangu chatsu mbati somo mbabi gionesa ka mtomnikani mfano vanu wakati Faransa de Gaulle ya rumia ino article 16 kayo dio Komori wa azal wa kanzwa irumi kaya gabo menace grave menaceo et les institutions na etc de Gaulle irumia ngamjo kata irumia wakati waduka coup d'état le coup d'état des généraux yono kata irumia et article 16 Ivan menace ya kabonti juhindu Ivan hatori ya kabonti juhindu ike serikali keja kabujwa henda era isiki za compétences za ya kamenase et assemblée nationale en danger dazi garjoka zinundrabo na ces institutions za hapo garjoka ya zikopea les institutions za hunu ya Afrique armée Afrique francophone pia rikopea les constitutions za France cour constitutionnelle il y a des conseils d'État, des conseils constitutionnels France. Et hazahano tunda, ezekeze loi, chariam chivote wa orgasteheo chariam chin. Pour constitutionnalité des lois qui conforme.
le contrôle de la constitutionnalité des lois. Il valide le dernier recours en matière électorale. Et Conseil d'État, il y a des cours suprêmes qui les actes administratifs, les décisions des gouverneurs. Donc, à partir de là, Istiazali, dans le cas de droit, dans le dictateur, il y a recours chez un rabo. Si la somacharian, rabira harmafaki a droit, gardo kawala kawati juriste gyozanda, ukakurukur. Donc, zinun rabo pia izafanyiwa. Kujajwa ni kwa aminif. Na poser question. Kujajwa suidi. Harma 2016. Uvotewa hadala mashaka mitila uzamba. Mitila zaka ekele ontinda mina ishatika harma kampanya ya fahami. C'est Ibrahim. Namjusubitini mabieni ukaya. Azali, Fahami Hataba, Hangu Zambo, Ibrahim, ancien ministre, à ma conférence de presse, et Kangurongo a posé cette question plusieurs fois, Kam Amini, Henima Hangu Zambo, Amini Katsibweze vote. Gar Amini Oka, Azali Kajakarmo Araru, Harange Placia Fahami. Na mimi na kam sotene Fahami, Amini Ukaya, Fahami Hakawahanda Hawabi. Smabiani Ukamzidoka Hato plus de Babamrakaiho, Yannick Ato renseignement. Ukaya votasi 7 heures du matin lewa sijusiwa wamba ukaya fahaminge ante ngar amini yo hizo ngar amini ka emananya bolero hamsaidia uhea abo. Donc leo danda bajiri erreur danda ola candidat wahejua fami c'est Ibrahim Sambi mon ancien président Sambi wachili wa convaincre na wasaya wende wahimidia e candidature ya Zaliani ularenge place hao wamnika wamsaidia sha naelewe ukaya vanu hata usaidiwa hiyo kajashino dégager majorité 42% lo wamvoti sans vie mais ça vote wani 56% en tout cas dépasser 50 yule 55 au 56 uone hunda majorité wewe uendo hao komori kwa jahunika aminifu hao ngeuje wambe ukaya ambadidi ufanye manda kijatimizi mimanda mahamiri ukandokaya gar amrejea zero tinakura abantu harma mahami mitsanpai we urumu mahamfukare vanwa zalide ongu wasuluka ngo yukadarume na aisamwe sawa na marhuma mitabda shamtomwambiani zinsi za kushangaza heni wakati woimrikao harari sharia kadonga kudeta 90 hatua serikali ya hadani ya marhumu Tajidin na Madame Abdessa du Premier ministre. 2002, Kemalina, commandement de Biohara, participé dans des qualifiés, ou Araru Nazali, Wende, ou Nukahata, Wana, wa 15 ans, 14 ans, au vote, ma mineur, Wabana Trawe, Kwajakuda. 2016, Timole Zamiheli Zadil, Kahasimbiwa, ou Kaharmo Araru. 2019, Mono, Zefotizandrabo, Yahe Gwanzima. Donc, tafadhali relewe ukaya amade hinasamba ni watwania leo inutsimbana ya wanzuani inumbana ya hatundo uzima inimbana ya Soviet daula ibanu bwa komori izo mtsamende tsambadi ibanu bwa komori ngamfikiro ke mirongo amsedi mwaishi abantu yoti wanzuani izo mtsahauni simabia nukaya tsanda juzi ukaya si on a information de Joanne Kase drapeau ni kuduzani sola waza hukutusi au katima bienuka ya accord cadre ya réconciliation nationale il y a le 17 février 2001 tima bienuka inu jojuma et charia cha inu engagé wandu wengi de mana demander aux oppositions ne na m'interpelle ma partenaire wa hatu wa signer za accords Union européenne Union africaine. Pia, okaya, zenu kazango urari lo akia, sizana. Kazango urari lo. Wala, amade hidina zanda, kaya, wakati kautu, sindewa haja. Si paro zanda, bon, manama medali la rif sandi, mrongo mzima. Kando kaya, kama ngale tarehe ya hensi ya hatu. Eze constitution za rumi lo apia harmensi ya hatu. E foti ya ukaya. E foti ti ya constitution, kenti ya tu yangamia, keti nsi, keti jezenti, kartena fto nisho,
quartier infrastructure, quartier l'hôpital, quartier moyen, quartier mal. Il faut la constitution. Si m'a bien un problème majeur, il y a un tout. Ce n'est pas des institutions. Il y a un problème, il y a un exercice du pouvoir. Il y a un ricao, ou un cause de mana, les ongawe rais, les ongawe gouvernement. Et kao, ou un de charia, ou un de chiffres. Avant de boire comme namkei, ou un rongozo anana, kao, y compris wanana ya kao wando kana washash et tournat tambe mana nana l'ultime ndaye d'autres que tournat carton d'arichie na tolo non na mangalem fikirindo tizamba parce que tu débattais la nina le problème que tu as tu m'as bien lukaya gamjojo ni quoi la meilleure constitution harma tia na yoki jahia meilleure constitution harma uni dahi dai kemi ifanya et quand on l'a rendu et c'est toi bia, exercice du pouvoir. Mais même là où on a un petit, tu dois regarder charia aussi toi mchanani ou tirer chasse. Car n'a pas changé, car n'a pas changé nous. Avant que mimi, mbabina elewa, ou zero hatu si charia, ou zero hatu ou harme na dona. Charia a dû le changer. C'est urgence, il y a hatu. You have mema zamani na inu wandazinu au orongozawa na nyasi wandoka na recepte tournat maudu ntsirioneka nyinde mawatwania sitinde mawatania tijao amjumambia ni rongo nzima gam ilande ila kizungu vous mettez des charrues avant les bœufs na mwele wendo simambia nika nation uzima watwani dahi e nation inu ndukarenge micro ya do déclare kavanunga siwangwa dzima si nation zinzi pendwa parce que ngamona ntsika wo kwa rongo wa lohanzima harumwe dini kwa tsina dini nzima na wakanti harma stabilité politique et constitutionnelle mahanama farata hunu amina professeur wa philosophie politique ya parole les autres la sinyambaka vano discourir le pena waona wa iso tatan français de Souchou au Kadia, il y a un peu français de Souchou. En bébé, comme tu es le Wakaya, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques siècles, et nous ramons Rongwa, et nous Kadia Kahun. Tu feras ça, c'est Kadia Kahun, chez Nimroa, ils ne vont pas payer, et Nimroa, mais ce territoire, Rongwa, l'Ohaya. Ils nous réinventé pour construire la nation. Et on a État-nation. D'ailleurs, maintenant, ils ont un État-nation, d'abord, quoi mettre en place une chambre d'éducation nationale. Éducation civique, développement, politique publique à développer ces territoires. Gam amin ukaya, wakate ces territoires zatu, chasi wangazigana amin. Evanu arungwa onore le kiyo, ngaranzo watike tournante, ngaranzo président, ya tsovote wa. Non, na rewende. Vansi wangazigia, mbuka jifare no mjini haoranzi. Mbuka jifare ne la juan heranzi. Mbuka jifare ne sheiswa shaheranzi. Gajo de faire en dernier lieu n'entsiahe dahir si parwanda kaula mkutuzi haula ja zizo construire wakati de construire ntsiatu dahir mkano kabo sha gabo institutions ko mettre en place ko tsongeza eka waloju watalensi wana watwania waka équilibre ya tsongeza zila institution zilo local zija zafanya namna wake ukutuzi marabame nji maelezo zaidi wayonesavo nsujua ekahudungu mpango hangu jana damina Dr. Mohamed Chami na mwanama Naili Abubakri c'est exactement zenongo wamba weizo yani ingasi tournanti c'est comme hamainu des phases ya bidi rivehe harima développement économique harima mkubaliano mkoba mweja harima mwendoso ni wahenzi halafu karisa ni wasuli daraja hiyo inu santima ya ukawai mzuaninde urumo au mwaninde urumo garijo hitepase zino rongozi souleve waonewo he fazi critique ya crise reka crise économique reka crise sociale reka crise morale wandu yi traverse wo donc ça yongo zoneso ya bokaya et moment donné ye karishindi restabiliser ezisi wazila ye development ya sulie maranya ye daula ye serikali iwasule maranya vanwaliyo
ya mndu kujodua za kwa mwali wa mzuani wa mgazijande uru donc wakauonesa unu upande wa kisharia ukaya karna ujua replace accord cadre de réconciliation ya Fomboni ukaya yo isa hivi ya bahanga tujo fanya zona zao gojuo mwanama Said Mohamed Ahmed Abdullah Mohamed Sambi waya saisisse ya cour constitutionnelle zabarindini dossier ya rejetewa mwengoni mweze argument ya cour constitutionnelle wamnika dukaya mwengoni mwizo tindizo pia bien sûr ye area hekuru ibalia ukaya huparoru maekomori heisimu ya nzuani parce que huzalwa nzuani we mzuani yabu kuna ujua ukandidate harimwe turu ya ngaziji ani wa complete umwambia ukaya enda walinde yeturu ya nzuani yabo amazombe ukaya ekai area hekuru constitutionnelle 2016 wa argumente wa motive ye area haukaya ye tournante ya 2016 ilande ya ngazija yabo ufanya ngawela notion ya droit rahana mi yabo yo jurisprudence donc yabo kiri besho ale wazali hatowe kurukuru kena ukiri ya area yo lewo iti faire valoir mzuani bahamba ukaya tilindi 2016 njanji yarme tournante ya ngazija ngamna linde 2021 njanji yarme en juin 2021 ni mwali ya linde ya 2026 ya janji. Donc isoleo katina besoin et vous avez un droit katina besoin wandwa waniao état de droit wanu zabana di mwana Said Mohamed kai ebanu ngamjojo jirevan dike kanga mwanio état de droit je e kan tukubali ye droit mimi mgazija ani de antite ya ngazija lewo rijuise waniyo yauka raranza rakarijanza azali ngurumo heturu ya ngazija tiyaho wa ngazija ngiyabu leo kartu kubalia wananyasi ye tournanti ya henda harimai antite ya nzuani ya urumai komori no nsielewa hapo ngwe mwanama Said Mohamed uzonesa ya buka almoradiam divi wane nizo hamba kweli hukaya ekangabo question posée wane harme cour constitutionnelle boja ujaba ka problème ya kuhamba ya vide juridique quand on touchindo ibimisa on washinda na ukabanu article ni kanza mbe namna kaba ya constitution wala mba abale kanza ekangabo vide juridique gabo sujet à interprétation d'ailleurs ko jawa fanya hamade hili wanda ika jurisprudence la cour constitutionnelle avoya jaranga décision da hila ike yorende ha jurisprudence ani quand gabo mashtaka et juge ou di référé na ila jurisprudence décision arengo kabala tu là dans banamna de hili donc nous surtout en matière droit constitutionnel hamade une question zinoazela fanya kabla zimike wastehi hamade hili wazamba izo juze cour constitutionnelle wahanda haukaya imana sambiazi lwa mngoni mwizo msine are wala vano detail wala amjo beshe yayo mon frère voilà wakaustehi wakanza wastehi hena turu ya sheisiwa nazila izo na handa vanu izo msaidianda 2016 ka inu kaikomelwa turu ya isiwa iyo ngendo yamenye les accords cadres de la réconciliation nationale, Shahate Shari en Wisho, Shangariti, Hamada Idana Handaka, in des pactes républicains, ou Faransa Kuhanda Hunuka, Itzikomelo, un acteur politique, na Maraya Pia, na Faham Tzikome, Namjokome Apia Dadin, les pactes républicains. Il nous veut Kaikome, in des pactes républicains, nous compte si Wahako, Wadanda Wajirida Ya, Solo Dirhamats, Wajam Sanganiho. Il y a évité en droit de mana kadavi. Donc, ils ont fikri yo, asubutiza risambe. Armata rahia hensi hatu, gabo wanruwa ilitsawan. Gabo ma watwania, gabo ma anduwa hensi, gabo ma traite.
e faz trabalho o andro arendo zin one demand di wahensi endelea Said Mohamed, sikati kupe micro mkusudi. Ani kadoka o andro arendo zinu leo one demand di wahensi watuhanza uzima wanda la harma video na watrete ma orlalwa banensi leo hedi rumao ngerumao hama wanma dhamana walo dahwin harme jungle ya Kenya waleze simba kao simba ika parisa inyama isho na shabula balanga shulao utsenda mboho harudi hamdi katusa hadwe kashila shahe ola hasimbuha yode hedi ya jungle wanro tuste hisharia wanro endo orlalwa mtungo uona ka leo Moroni wasana a voté Mary Hata gaba Cour suprême ya batija ministre de l'intérieur anda nintusan jueza he Cour suprême donc chazinu ndabo ko haune juma ya kabo ya tendency izo yafanya ndabo ajao ya ndokaya de toute façon bala wala kwanza hibe shamide na nenda shinda nazihiba occasion izonguya nikusudia wende hata ngwamba kwa usilamu ngwambe wake wizi na dhulma izo ndizo warambi yao leo donc amfikiruka ya izo la lazimuri juwe miti la osamba mbwana inu si awanzuani mbwana inu ya hatu sons na ikanga bawanzuani wetende ya hamweze debasidi yo wamba ukaya ngabo leadership ya kinzuani hamanda hune diaspora yoti problem wa Komoro no wana nswalo leadership yanzuani ani na mwelewendo inu de jaula de lo menace nuzima ni unité nationale c'est normal ka eturungi yanzuani dadibala juziastan bien bwahanje so muhammizima wa mwali wajuha kwa ja kabulinda wangazi ja kwa dum demande ni avi wanda ngari wanindi yawe turia hacha abokwa tswani liye turia hawa che ngwana nindi yawe uzima hejabula abonge ka bo leadership yanzuani que tu me dérange ka wanzuani doit tende yo ngasi concerné pia cha waonesa ukaya warone seba ukaya kweli nde turu ya hatu ya he sharia shahansi gachiwa ngaliwania turu ya hatu singa so ngoni mwani rimuhimidiani donc il nous problème de toute façon tu dois vanu que tsonga ba que problème au contraire ils ont kusudiao zuani mathalani haka ngabo wajua hivyo wananyasi ika idoka nzima njema wake mzima ya trende wanrua juu interlocuteur ya trende mbwana hiyo si problem wakati wajunja vote wakomoro wajua kutsungwa ujoka tendensi ya yote demokrasi ne mishindano chale wa inu igarazimu wake mivurano ya leadership za questions zote lo dipose olewa mbwana ndio clair ngabo ma orla loi warangen simak peka watsohelewa ukaya yambilo kaya le 21 2021 e manda honge hisao e kaka tsonza ishie yo problem ya hahe yende lo la loi kabatimru ya lazima disante kabanuzi nifanyao zinumdi awambra rosharia wandu ara rosharia abonge wa rosharia wa rende shifo wandu lazima 2021 mzewe ya bloka kushia 2021 la dehedi sharia shahansi halal sinde sharia shangabo wa shihansi ne zebatiza ngabo zahaho guroho 2021 marhaba menji mwanama Said Mohamed Said Atman marhaba menji wangalizi watukufu ngashukuria wangani wenji makatiano ikaunga mridunga wonga shukuria wonga mpartage yo ngamonao inamna mahadithi endao ngamono kanga mjibiwa marhaba menji ngamona mafanyare mark ya ukai jobidi leori feti ya victoire vanu ndo feti ya victoire ndo fikiria ensi hatu Mwenyezi Mungu yaribe zinchida za ushinda nasibo madoni rifeti ya victoire hiyo ewa ngamjibiwa ho fanya reference ya heze sharia ikawo dorabidiri lumini waloze waliturumia ngamina texte tainu mon frère si tu me permets
il signait le 5 février 2018 memorandum ya hema gouverneur wara wafanya référence ya article zingi za constitution de 2001 basi article 42 waifanya référence banu je la lis, je le lis. Entre guillemets, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'elle porte atteinte à l'unité du territoire et l'intangibilité des frontières internationalement reconnues de l'Union ainsi qu'à l'autonomie des îles. Waifanya référence makati yao azali umambiuka attention zenongo ufanyao izo nongo yo zilio grave hauka ngazi jo provoque problème ijo pousser à la dislocation du pays à l'instabilité et surtout que jo porter atteinte à l'unité qu'elle soit nationale ou territoriale intégrité territoriale. Donc eka madhamana warichende hamanda wana muzino pia ngwajua ukakeja bidi wafanya shawarenge ya hazma ya ufanya da ila wahababana azaline équipe ya hahe karna haba wanuma terroristes mais ils sont vraiment séparatistes parce que ekango jokaza ngozini unefanya haungo eshelezizo 2016 wefanyi wazo msaidie ngweshe zo 2016 ye kamni fanyaze ngozini ngamjokutua leo kuna jona mekaya et ben ngweshelewe déclaration ya azali ya 2010 ya RFI ya mbukaya hesambe eka hulauza uvohe wa mwalie turnanti wamba ngwendo zao hauze degazi jomjiri yabo wende dhamana na izo degan zero wasambi utila uze nge mwanada Muhammadu wo leo ngujo yarenge mahamili ya umiraru yambewula mna parenthèse yarenge mitano njuwa yarenge mitano ya mali halafu mwana Said Mohamed rambo kaya hari abo emruwo kati conscient ya ukangwanzwa provoke omsambaliwa hemasi wala ngwa bongwe le toramo ngilo zero hauka uzamba ndo yabo ngabo nusu ya hatu wa Komoro alhamdulillah do washashi ngabo nusu ya hatu wandore wania wa dawla ya haki alhamdulillah washashi shangwe honso kaya ngarjo jua rizinise rihauwe ribihanye ekaza liharoha shaitunanti ketsu bidende en juin 2021 et ça c'est vraiment grave abongwe ngamuluna muhuzisa huzamba banu kaya banu wanama wa Komori waridunga o na wajukaya si wananyao wangazija wa Komori la polisi wala ngazija wa mwali la polisi wala mwali wanzuani wa polisi wala nzuani vanu karichuwania ye turnati ya nzuani hamadeni mnawazama ngari waniao ye sharia ye akor suluhu ya taifa istehilo haswa tijohaza mwana Said Mohamed convaincre wananyasi ukaya vanu nzuani ekangwa waniao ye turnati vanu kwa tumea vanu kwa tu demander zaka vanu kwa réclamer ce qui lui revient de droit, ce qui est légitime, ce qui est l'équité. Haukari wafikiana partage entre les élites. Mwana Said Mohamed. Hakika amungo fikira agasi d'accord garele wanao harmoye fikra yo hakika zila stijibiwa site article la ya constitution na gouverneur wa alerte azali ukaila ngeonesa hakakweli ukaya kuna ndo ubedi le sharia haukome ufanye ndongo ikao sharia mbali shata decision ya serikali ngwelewa decret mathalani haura istarange yoja ijotongeza masiwa ulese masiwa hauri tsambaze hani yonde mbando kai komela l'unité nationale. Donc article la zambambo eka vanema nazali ya kauto ekuru constitutionnel ila yatuja fanywa dizo sambi ya fanywa mbloka ya kunobwa fanya zinu manabo ngojo tsambaze masiwa
kaja kanza jambo azila donc hakafanya ilaenda tunga kurukuru abaka ihwende yanone majuju pia ono ili sha sizamba ka indeheli ya mrika o ritishangaye wetimra parostehi sharia njo subutina betibali mzambu kaja parovotewa harmansi ya hatu kaja parovotewa halali wetizaki halali diskweti zane zabana fahami harenge place fahame kamba eni wakati tihibiweze voti ngam amini ya zamba harma conference abonga abo yarenge place ya abo bo akomori na mande makunde yarenge place sha hamade hili wa zamba kaya banwanzu wananya swanzuani wawani yao e constitution edia handa wawani yao constitution wawani yao za accord cadre za reconciliation nationale ngamwele wafasirabo kayondo mkomzima ruhanzana de mipaka ikao kijalazimu ikomelwa haukai yonde mipaka ikao idale suluhu se uto ikomea pungu tahumani yonde mana mimi ni waniamba na ikao niona ukayo ya haki ya handa ukaya na mfahamu ekomoria jana tindea leo ekomoria jana tindea leo jana mahami nji mwanamumali kaja kauruma hauya ka rais hauya ka premier ministre hauya se va parka se maremo hasana la parka ezi ya president Johar i battre record ya hema premier ministre wanzwani hauke sharia shikasi exige ya premier ministre ya doka mumzwani ya president de l'assemblée ya kamumali halafu hena mezita Johara a changé gouvernement, donc a changé premier ministre. Il y a eu plusieurs premiers ministres à l'époque à cause de la constitution. Donc, le Hamba Ukaya, Vanwana Hemasiwa pia wasomo, Nwana wasoma pia, sha Hamade Hedisila na zile za hanga zigia, sheni mwana kanogdodi wazo hao. Kaya tizalwa, mimi komori shami tizalwa tena minaistiwa. Abonge, amani duhele bokaya kabati wanru ikundisha wanadamu na mkena akili hata njoja mabekaya gatna soto ekornati shakar sondari shizo anzwan waju handa hawa mwali kena ukiri hawangazija kena umkinishiha ani yotsinde hedi dialogue ikokaya yotsinde hedi harmatsi négociations ikokaya hau ekambu watahova ke inu pe social ikokaya no heni mahala ngabo ma acteur na madwama na wo kansi warin razi amade zajiri jemin donc ezaleo kanga ngabo ndwando lazimwa kembadiliho sha wo kamna hufanya nike sidaniitsinde mjuka kutungeza ufanyishihe ikanga badidio sharia abanga kwa komoriwa shikudali wasivoti havoti za halali shibadidiwa shaka nafikira njema hata unomjo jomi impose kwa siwani unaelewa mimgazija au mimwali simile mzwani mimgazija sanda fikira hangu daino lunga kubatiza sana no izonda mtambaka ikomorea leo nguna nzeke maudu zamwazi kwa namna inrajina mvukana uji hisi hakune shisi wasa shahe sham amerika wengi ma acteur rango couple de 97 inu mkade il faut construire hambari atanda zila wazeleza mwanamume da rifandi na riundensi yone jotsongeza nau ni mwana tsideshe leo mji wa hahe region yahe shiswa shahe zone zatandi habanu waangalizi watukufu ngarilo nafanya ile rasha kamil quelques secondes et on reprend mon frère Said Mohamed on quitte pas. Rihisa rifanya ile rasha kamili ni shama hadisi
damine mwana ma Said Mohamed Atman ikao ngamono ze komentari za hangi zo zinji ngamjibio ni mahadithi namna yaendelea haizo ngarendo na waswili libakia yani juhamba la vili antuka baada rafanya ilera hunu riuzisa masuala menji honda na majawabu menji ikao ngamono inamna mjibio na minga mjibiwa inamna mpartaje mpango ujulwa mwanama Said Mohamed Atman ngabo malheureusement wandu wateza une unité nationale malheureusement tishawanama uhamba ukaya wanzuwani watsidori familia chantage na wenzao c'est grave moi ça m'a triste wanzuwani watsidori familia chantage na wenzao c'est triste non wanzuwani kwa na henzao ngwendoda huu wanzuwani ngwajo uwania ihaki ya hao hata waiparise abongoe tijuhanza mwanama Said Mohamed makalima hamada yao njoka ya ekaw yeshaba hongo skitiho yarjuna suhije wananyasi lazima manama makaulu hamada ya nuri realani yani mana watonia realani au kaya amfikiri kutizeleza mamuda mwingi kaya yo haki banda yonde hedi sharia shahanti ikaja na msaidiena zaliwa komena sisambi kande turi hatusi wangazija nduna fahamu ya tikome turi ya hatu leo mja 2016 amale hili na zamba hizo abo habana mashaka mwaswidi kamjatimizi kujafanya hate mimanda ni wawasudeze 2 ans et demi amba wanzo endeze juma wende hata 2029 ubohe turu uleteleza ando manama ubohe turu ya nzuani uboheno wa mwadi ileo manamgazija dabo mwege wambaye watwania ujoka ujado ambe wa nzuani ka msirifanye chantage la nzuani ka tufanya chantage nzuani gutsaho kaya sharia heri shahansiwa ne accord cadre ya réconciliation nationale ya 2001 zistehilwa c'est tout vanuna mzeleuka vanu harumanti twabia jasi nzogo ujiri ikanganyina wandu walamu na msubuti mlamu wazali kuangazika mwadeukaya nikutuzinda webu wazali na msaidie hizo mfanyao mimi gamambu kaya na wewe manana mamadela sana na wataya karsina leçon ya ureceve ya patriotisme izori juao kaya e hacking arjwe mahalaidi rijujo shemeza wanzuani kabala azali haka ustehe sharia ewa halafu tujara tujua hano wengine wahimigwa juha nzuani kaya aba de toute façon zinu kartudita garkutuwa exactement yo siri johi marambe kaya na mfahamu taparaleo amini kwa nzuani kona ka kutuwa namna ka wakutuwa rilawe izo namna kutuwa wato ya zadi labda sabo kwa jakutuwa avongwa rejeio she heni namna wa makauli ya jao hao wasanzo wapize sikartwa minikande hedi naam anivande wadumizo yanzwe ya utongezo haujoka utongeza baka kutuzi naam sile mzwani utongezo umsaidie na zadi ewa jeruko mtidwazo kazi ntikazi ya handani wa mwali wa tsamba kutuwa na tena kwa japaro zamba katu nzima
che enchu sambi na ban mitsila uzambaka e difference ya zali na sambi hindi karma e hadarin akawa sangalo rambaka ola ha réviser la mujo réviser sambi handangu réviser harmoniser manta akana ma juriste chakabati juriste yenda mambiokaya nda fanya revision udakiabo wenjeze mahakume naam haideza kama enjezo mzima idema gouverneur ni president do votewa na ila fikira majuriste wa mambia makonte juriste wa na sambi izoko ili hanjeza mzima chaka jenda juma abo wa mwali wa renge manama Said Mohamed hunu 2016 njaishia pratiquement zéro wandu wamba ukaya kalsonza za tournanti inumbi d'un coup abaha zali ngwanzu yabohe wanzu wali tournanti anguhuro wandu banu tournanti no kweli ino yombi no tournanti karna ujua ridaze 2016 yandise rinjie bohari rabe banu abaha yombi no vanu kebido rido mesure ze décision et makalima hatu ze engagement rifanyao haukai nu processus engagement politique donc kuna ujua 2016 usutene mru ya vote wa pour 5 ans uje Said Mohamed rahari jatimizi mais quelle gymnastique le 24 mars avant harmai campagne 2019 owarupia wahenda harmazi vote wotsida si ratsuenda wabangwa juni kando wa junika en juin 2021 yeturu hahi yalla halafungo hundo wangu harima wangu wasutene ideo ya kaya en juin geblo ya undaye tournante 2021 beshe candidat wa hangunde ya hunda gondo wangu wa oleo wa retourner the vest non, il n'est pas question. Yaukaya Azali et Roha, Nzouani a rengue tournati 2021. On va où là? Madame. Amadewa. Da himdo zero lo harmenti. Ani zinde ze réflexe za repli, za ukaya réflexe par rigirede ze kasi wanga ziga, siwa mwani, siwa mwa. Donc, Léo, Gabo wanaangazija ukanga amini ukanga boharma reflect dizo lazila wazanda kaban 2016 kam janda kai tournati tolo shamsolinda baha wanzuani wabo heturia hao ngamhumo wa menace kana mfahamu na jauna jawsha kam twele wa ukaya kam tusam dress sabab iban sajirindi ezul mangi yonda hubiban shangam tsuka bidi wanzuani mmadukaya namdiwa seture hanyu deka kamjaidiwa zaboni wakutuzi tijao wanzuani wambanga bosharia wanzuani na redewende ndobo nyonyango kana baraka harmaja bula bojo kamsandazi bane na belge ukwa ya pas longtemps wa il tsamba diable ma flamande na wala sha msidiwa zezo Espagne de yo Catalogne luendaza donc na relewano nzima na dépasser cadre ukawala wa rongwanai awala ngwambe kutuzi na juzi soka ibane situhenda ndazi rahunda solution yo diki namna kulazimika yo diki goma yo luhele wakai wanu wa mana 97 wakamana 22 zero rija tumanana wanramba kaya rifanya inuha mapact risinye accord rikubaliana kwende baba kabatu komeza ngozini juzi komengo abungutsa daya juzi komelwa lazimele bali he ngamshanga uhindi rambo mana mama jara rifsan ika wananya wailingwa manao wajoanza nisiwa warugando kayanga mjohanza na sha enimrapo the condition nzimaka just
aho kabano kamushiriano kana daraka kauna ukaya no na mwelewe zinu hakami mitila wa uzanda ukaya na relewoka vanetsinu ilasi mwanadamu wao waelewe ukaya kenauto izenoka namjo kahebinu ikaunu kwa tufikirienti ukanamna ukaya je wandu wakubaliane wake haruma uzima kazina uka parce que uziro wa heza ngozi no mdisubitin zambe karsina dawla yondo uziro heza ngozi inutsinyango kamtina dawla abo yo fort probable msambaliane emana hindi imane kemaraya gona mavamana rais na serikali yenda banu ya dar hawya mji hapo kabati amani yone ku dekorati maranga yone ko tsongweze maranga mrado kaya almuradi min tudis kaya gamindani amre connaissait jablain mais je les guerriyo zinde sigeriyo abonge nafikiri kaya mitila ozanda bano zero wa komorile warendwa watwana natile oda wa komori gwatsanga mali atumacha shabu mejabu ni ujoya jango tulwa wa hao hafungwa hatu apiri wa komori leo wende hata mwanzo ditine pare na yo twani serikali awe commune walu ya serikali lazima tu na bongo tsangao ndio shambo erayu heni ujo tariali atambe sensible re taxi mani reka zenzi lazima zifanye donc zinopia raia halazima zidai yadai fedha itowawe kia harmeja sheka wandu watsemi hon eka wandu wakubali voilà rirendwa magwatrana kizungu yamba sujet citoyen de kubali kaya ngena droit les droits à disons bien déterminés mana lazima ndi harma école publique chasi charti privé je les ai droits ok maranya watsangao tafe darma jabla euro maskini daike katineriali au niveau l'hôpital lazima angaliwa wake l'hôpital wake nzia wake maji wake hiyo ndio minimum ya ndo ambango na jabla ndemara nsikiti hao kaya leo mahalensibe wao ngarutoka katina jabula abonge ekaka mtina jabula zinde sikuza lista mtsambalio na kutuzi wangu kwa tujuzi na mwanama Said Mohamed ngamshukuru namna mahadithi ya endeleao hunu kabla ya jenda na ubaya ngarjo kwesheleziza wananyasi wa Komoro wa dungao ikawo ungani wenchi kangaminda mine mwanama Said Mohamed Atman ikawo Said Mohamed Said Atman ikawo leo mara ya handani ni mlahikiwa armaze mipango za hangu zenu na minga stafidu haku baina ya hema hadithi ya hangu ndami nae na hweshezewa na ikawo ngwardunga wema kati yanu kaya msidiwazi kaya mbwana inu ngasina besoin ya wanadamu pia rawaume rawashera wahura watiti ngasina besoin ya heze nchida pia raza mali raza ilmu raza wakati raza mvu yonde mana balance wa operation tombola ikawo ngaendeleao rangu mezi banu huja ye na mtu ya jailiwa ngu paro numero ikawo mimi afishena di harmaye page hatu mtu awe numero ya tilo harmaye prospectus awe flyer ya he operation tombola mtu yasaidie he kiasi ya joshi na senga shukura wandikao wesangwa wenji wa jitekeleza na usaidia embwana inu heze nafasi za hapo hema da ikawo dorloni yova nela jirma hayo kabla ya jina nubaya ngamjosheleza mwana Said Mohamed ukaya uzamba ndoban haufaswa hawadui ukaya ketsubiliteze ni amani ya Komoro ndongondaru Said Mohamed mruka tezenizo
haina dhamana, haina raia wanzo yentia hai mruka teze na rongo ndaro yoti halali uhiba, yoti halali udhulumu, yoti halali urahitwa, yoti halali ufanya haina nongo itsa kushanongo ndaru mruka zitorea ikawe dhamana wa daula hauwe raia wanzo yentia hapo hauka kuchujua enamna zendongo hizo zijouhisa ikawe zitorea enadi wujitwa mruka torea ye amani ya hensi ya hahe la paix la stabilité mruka itorea mruka fanya mna rogo ujo tongeza ye amani ya hensi ya haho idhurihe mruka torea mbandongo yengai dzima ijo tsonga yensi ya haho yunguhe itambali l'unité nationale eararu wanama wangalizi mwanama Saidi Mohamed mruka torea mruka lauza yafanya haina rongo ijo utushe ijo umenya ye mipaka ya hensi ya hao integrité territoriale zerongo izo zondaru mruka tezenizo l'unité nationale, la paix et la stabilité, l'intégrité territoriale. Hautimizi wangalizi watukufu mwanama Saidi Mohamed Athmani kwa hakika ngamshukuru wakati mshashi kanu shawakubali jere hadithi leo kamru hedo angalia ekipu ya Zingiza Azali Asumani karido angalia wananyasi wahezisiwa zonti pia watezao nele kalima la hukaya tournanti gebli supprimewa 2021 tournanti ketsubidene nzuani 2021 hal kanga joka Azali c'est un criminel azingiziwa ni mabandi me wananyasi maraia ikao owinji wa hao ngasi harimwe bwana inu hal ngwa mesure o uka ze déclaration za ukae tournanti 2021 yoti objectif yoti muhimu na hata même na resupprimer na hata même et alors ikawa nzuani wenzao hal wanama wanu mwanama Saidi Mohamed ngwa mesure ho hatar ya ukaya garjuao ze juhudi zao karina ukubali wakatenga uzima arambe ukaya ngwa ushamedzima dauna Azali il est impossible de penser à des choses comme ça mais hal harmaze akli zao ngwa mesure ho ukazena ngwa hizo zonda rungi zo menacer l'unité nationale, la paix et l'intégrité. Mwanama Saidi Mohamed. No, amfikirukaya uzidukuru ya bondo vizeleza ani ni mwana mkomori ni mwana watwania leo reulobonsidu gazimia leo kaya ishilome na sevanu lubzima wa hatu de daula ya hatu karkina daula de ilome na se jokanzima sharti sambadi wana na separatist sha hodi heza ngo hedisa haja leo na zitsansa wana selesambo pande za ishari na kaya ngasina madhamana hamaza ali hamsaidie wa kutuzi sidua sebwangazija msido fikiru kawa kutuzi wa hea njuani hauwa hewa kutuzimwa
ngabo kutuzi wangazija na tena wazone saondo haku na msaidie ni serikali ya za wanu wakutuzi wanu Loaria des accords cadres de la réconciliation nationale. Ça le 17 février 2000. Wanu iyo tiamba kaya accord cadre iyo jume constitution. Simabia ka Faransa si uhamba kaya hunu wanda kamruka komea et pacte républicain. Dahema bokafa hatu mruka komeza accord cadre de la réconciliation nationale. Et manahinde yonde adale suluhu ya hensi yonde adale uzima wa hensi na wakutuzi wanu wandu wanu wadangwa kutuwao jana wadamkaya razadi ramsajie kaya na mtahadhari mwanzuani mtsiriveshe sambi hunu garjo kutuwa yeungwa sifanya msajie hazele zandukaya mtsikomee isheisiwa ituraisiwa kaikomelo na msifanya. Donc Riono, l'article est soulevé par les institutions, la constitution kaya, ni dokomea, igabait kana kiri, rais, au institution tukayo ntianze itouche, et unité nationale d'intégrité territoriale ya wazi futaule. Donc, kenam kinishi, wakiwa naangazia wanda wasomo, ils font partie de l'élite. Wahime wambukaya kartuta returno deo nabo wandangwa wanidia dawla ya haki kanga mwanidia dawla ya haki zahandani uste sharia zabidi lukubali ukaya harma si kanga mtsaho demokrasi dahi wandu kwa kawadzima ukale mndu mzima to decide na mrenge modèle allemand. Modèle allemand kwa vokabaluka conflits sociaux haku avoka et ma partenaires sociaux ou hadis les serikali. Et société civile ngionamna ukaya et dialogue delo iteneziwa na miheleza ukaya uzirwa hansi hatu gamjojo ni kwa heni sharia hao et problème que c'est surtout là-dedans ce problème du harma exercice du pouvoir. Henamna et ma gouvernant warunao wansima dwaman anizinu wanombi kangu wananzaya wasunguje jimilkisha we limana kangu wararia sharia wanu kwa jajavanu wajua faidi shensi haukaya mitila uzando kaya vanubu wa Komori enialala dewo na juhe indetsi hani wacha wandikao maorlarwa watuste hisharia watuste mbano watu kayonti watuste constitution wanwa jawa fakuwa inu yafanyo no amba coup d'état institutionnel. Donc il lazima heni mwana watwania ya wane et ordre constitutionnel rejei udzimahansi hatu rejei eni tijokusia hizo avant tout yonde mpana avant dora mjoka tunatuna usikwitolwa yoge jo tolwa chahamande na zanda ika densuwa doka siza kweli chakatwanza jani buza wangu auza wanadamu walona parti ya hao wajua ukawafikiru kefikira hao wajuka mjawa yempoze ho winji yoti demokrasi unewa msanjama nga mwani yao dawda hakina demokrasi mji komporte ama do iri mwani yao desina azali anjo ya pose no za haiti yaturudia tirwari sharia kana mkinishia shaizo zoka harma asili za kweli dialogue national ya sangani wa Komori pia nge zanongozandele jemko tizamba ukaya mparosha yezi ya mabwalimu yanze hukumu mabwalimu tena wondo anda kawala mabwalimu warengo wandu wata wa hamisi wa wasekesi hai vanu yote mkunishia kamnodware mrenga mabe kama nzomu kumu nduhamba sambi hau Dr. Salami na wani ngarjoze to yamzifanya jana mrumu
de 99 à 2002 mrenge 2002 hata 2006 yesi za kivolim wanrohanim hili hata kadanka ndio manzo mhukumu samba kanchu wajuja mahakama entu nogo jazinzi jojo abuja nganzo ikeba fanyiwa assise za kweli wa Komori wende watunsa warenge des enquêtes na ma expert randa ukaya gafjuao heni arumavan rijo hedi aruma okay strength economic yenu tisambia eche ya yerite wingi desikale kilidu leo iharenge mfanyije anzao kwa japaro wa projet loi donc garantie ya la haki ukaya inde cancer ya hanti sambe cancer ya hanti ya hatu bano kwa sababu wa presidence tournante simabia ni nongonzima e cancer ya hanti ya hatu de mahakama wadingwa ikakabati mahakama na hikabati na mdadidi sharia na tournante na tigende ni kabana paroka zijohenda au kani johuja ngutujoruma hadi yanzao kana ukunge sharia mshinji marhaba menji mwanama Said Mohamed Said Othman havanu wangalizi watukufu ngari mshukuriaoni ngani wenji mwadunga mpango hatu ulifanya ile la wanus shama hadithi ikao ngamjungana na pleasure ya suali mwanama Said Mohamed wakati wa sasa na insha Allah ngaduna usabikize shukra za hatu mhudhuri yoban kabla ya ujubaya rasmi mpango hatu insha Allah wajoka na moha tamaudu yelera inu hiyo yani sahanda kamyezi Mungu avenze za hunu ulaya ngamjo lahiki haramaze mimbari zinu hizo do harama ipaji hatu inu Front Commun des Forces Vives ngamjo lahiki mwanama mheshimiwa mtukufu Baruf ikao ujohuja ya jionese zefika ranguleo ngamina nafasi miuza makadozi nji kai nafasi kejani kakao zinongoza badili haina 19h ngamjo sana ni receive mwanama au wanama aranyisa ufikra nzima ili rijeri jadidishe huelewana huelezana ili haukawa ndragabi divanu sonsi pia ngari aminio kaya azalingu joro hakamyezi Mungu aben gamuniko kalma ulahe watukufu wa kauridunga haukango wenji kabisa mwanama Said Mohamed ngawe na nafasi amshukurio wa Komori wadunge mission yenu marengo katanyu marishidia na miamjole na soumettre des commentaires ils ont des échanges tout à fait na shukuria ngarferesha encore une fois équipe nationale ya hatu rijibiwa mashallah ewa na mwambiani ukaya Rais Mitterrand hamba ukaya un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Katize les arts. Kaba met défi à lancer wa. Et peuple comorien wa lancer wa défi. Ils sont chash. Maranya wa Komori pia ngamambia neno wanzi. Mlancer wa défi ya ukahizo kamrendo watu wana. Unafasi wa wajane demokrasi wakati jawari haja ile processus ya demokratisation ya Afrika mbuhayo leo mwandao mwanzo leo mrendwa wa Komori warendo watwana kai hazahanyu ni hazahatu lotoa mapesa letar medabula bao weka washasho jimirikisha moyangamiza ili ujodai yare mazibonko hata yulowea abo kabati urangi ya harmans esuluhu ya fanyishi ha 2001 wa kutuzi wangazi jawaru mauleo wa kitambaza wensi ni wajimirikishi na mama bioni bwa komo na mwele wenu gam aminu kaya kabati mrujolo bonze ya jarian ni tutinde asiwasi. Gabo journaliste libanais par exemple on ne libère pas un peuple mais il se libère. Na mama bieni bwa Komorieni ulonda nini ulobonzi. Mtsirensi mashabadi wa Ruhama Abdella Agwa Saleh Asuman na wasaya warengo se risk ramjuani ramwani imavomana wa siasa jeunesse yao
la même chose wanzo uzima wahenti waniao e unité abo mathalani ijarabjala zuwani gabo mjama twahir kangundungo van gabo hunu swali hikais gabo mananyasi c'est comme je l'ai dit Mwali c'est la même chose à faire un discours très mananyati Mwali yo les générations de ya kwa one sa discours rajibi wa haku ya one simbari story haku donc na mwele wa ukaya karulam do kant sirigatse mi hone zanongozi zikende vano nsi timwambiani irengwa mateka nuku deta fanyiwa wandwa rendo waruma kafikiri kabala abo mzungu wanienti kena uhuru yenda zahe balanga rendo aruma unafasia jari hunu gabo wasaya walona wambao wa komorana dasi hizo ndabo waonezera wa wazungu na umutwa armesi tazao wafanyao inu politique coloniale ya kahadi donc wanzwari tsambaze watsuania ifeda ya hensi hatu na relewe ukaya kazina ukahedinu heni mana mkomori leo kijalazimu ya diwaze 2021 kijalazimu heni mana mkomori watwania kijalazimu ya diwaze 2021 leo kaya wundu salama wa hensi ya hatu ilazimu etona tanzuani ireje na mambo optimist amjumambiani bwana wa Komori msihise tona aukaya ngabo sivumbua wana ban na vamana na ngabo wangazija tena kama Hamdu Wadani na d'autres ikao ngam amini ukaya wanro ile wendo ukaya ngabo Sandi Asumani et bien d'autres na vamana hama Mamedel Arif Sandi na wasaya wa ikao amini ukaya ngabo generation ya wana mawatwania wanzua entsihaura wanzuani rawa mwadi rawangazija amambo wa Komori kama maudu na hawen kade kamwa venzi rishinderi vimise waje amani harmansi hapo shari chungwe madhamana mema wakanda junjana maisha harmansi hapo na mwelendo ba Komori kaya assistana na hamongo mine diaspora wasaidia au keti suffisant ya anguensi kanga senui ijuhe tukana serikaliza kweli mana Rwanda ya juha waona raisi mwema mambo Kagame wode ni kwa assurance hatungeza baja wajeni wa investissement sine diaspora ya hahiri wende wanti juha hepia wende wa investisse kabati avenir kabati secteur privé ya kweli wanti ju na initiative privé chezo zohuja ikana madhamana wa siasa wanza wa tendency wa jabula wandi santi hanza iheju cha c'est l'émergence kingereza emergence yo ce sont les urgences de l'hôpital yo de hazard avonge na minukaya wa Komor asonti kenam kinishi na mtsone tarehe ilmahamongo mine diaspora wafanyomba vyoshinda wase DMC sha na amini kwa kartinansi kartija Maurice kartija Seychelles kartija Bushini ni lomwali utapalo yaro kabati lekoli kabati pare kabati ndia kabati l'hôtel kabati infrastructure kabati ima kabati industrie de pêche kabati zilio hatezifani waongwa do ezimenya soto amtomenya industrie de pêche da samba kawana ni muyenge no wenzaki ili uhada continuité de l'état ezenje mambari nje maola yafanya kabanu kamzi hafabu batusi ungarmenya tali ya kombonzuani wa nyangana wa imenya au patitsa darila sambinde do wafanya na sasa abonga mkazovanu izo ndizo na kanzana mbekaya wa Komori wananyasi na mwele ukaya kabati mrugyo kishenzi tutindani na sinani tatimjeni wassalamu alaikum. Marhaba menji mwanama Said Mohamed Atman, marhaba menji wangalizi watukufu hapa nundo duna ukazakifu na huishirizana ukaya sonti pia angalifurahio ni nom
mhundo wa hekipu ya hatu ya mpira. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu na wasulishe ya wawehe hule ya huze yenti ya hatu, Mwenyezi Mungu ya rinike amani harmanti hatu, Mwenyezi Mungu ya ritole uandikao ngwanzao wangamize au wahisa wangamizao yenti ya hatu haraka ili yenti ila insha Allah Mwenyezi Mungu ya itowe hozangoni. Habanu ndo ndao na kazakifu kirasmi ngari lahanao manama Said Muhammad usiku sasa na insha Allah. Arjuna na heri kama wenza insha Allah. Ngoja ni kashinzi ya uniensia hatu ya risaidia. Mwenyezi Mungu marhaba.